conversation is actually very important. Esta conversación It's es very muy important importante for posterity, para la for the future. prosperidad. We need to let devotees know Necesitamos that dejar it's que los devotos important sepan not to change que es the muy original importante no works cambiar los of the trabajos Acharya. originales de los acharyas. It has not been done historically, and it should not be done. No se ha hecho históricamente y por lo tanto no debería hacerse. The thing is this. La cosa There is a es principle called Arsha Prayoga. que hay un principio llamado Arsha. Prabhupada himself introduced this word, Arsha Prayoga. Prabhupada introdujo el significado de esta palabra Arsha Prayoga. The meaning of Arsha Prayoga is that whatever the saint has said, whatever the Acharya has said, it's set in concrete. It should not be changed. El significado de este término es que lo que sea que haya dicho el Acharya no debe ser cambiado. He said this in a conversation Él dijo with esto en una conversación BBT con el BBT when they were talking about the Brahma Samhita of his spiritual master Srila Bhaktisiddhanta. cuando ellos estaban hablando sobre el Brahma Samhita hecho por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. They wanted to modify a few things. They wanted to edit it. Ellos querían cambiar y modificar algunas cosas. Srila Prabhupada said, "You cannot change even one period." Pero And this is recorded. You can find this on database. Pero Srila Prabhupada dijo, tú no puedes cambiar ni un acento. Esto lo puedes encontrar. Not even a period. Period, it's like, what's a period? And that is when Prabhupada said, it is the principle of Arsha Prayoga. Y ahí Prabhupada dijo, ese es el principio de Whatever Arsha the saint Prayoga. has said, you cannot. Cual sea que, lo que sea que haya dicho la Acharya no lo puedes cambiar. Yo lo escuché, eso me pareció muy interesante, porque algunos decían que algunas traducciones en el pasado, pero Prabhupada reconocía el param y decía, lo que haya dicho, así se queda. Como sea usted... No recuerdo, pero había una polémica sobre unos versos que una acharya anterior había dicho algo que no era autorizado, o que ya ahora con la nueva, muchos aprendieron sánscrito, que estaba mal. De hecho, fíjate, madre, que hay algunos devotos que se van a las traducciones de Prabhupada, de los textos, y luego la triliteración verso por verso, y dicen, aquí Prabhupada no está diciendo lo que dice el texto. Es bien grave. Okay, he was saying that he remembers one time there was a discussion between the devotees about this topic, and especially when the devotees start learning Sanskrit. And actually also he has been present in discussions. I mean, he has listened some devotees noticing that that when you find a verse and you go to the translation, each word, and then go to the verse, you can notice easily that something is strange. The more scholarship they got, what did they say? A little bit of knowledge can be very dangerous. So as the Westerners got a little knowledge of Sanskrit, they start thinking they know more than their guru. Okay. And that happened to a few. Not many. Now there are many more. But at that time, there was only a couple. I believe there was Nitai, and Prabhupada completely told him, get out of my life. Este tema de que los devotos aprendieron sánscrito, dice que la erudición puede ser también como, no exactamente un peligro, pero por el tema del orgullo, ¿no? Porque pensaban que sabían. Porque con un poco que saben llegan a pensar que saben más que el guru, ¿no? De hecho, fíjate, y uno de los más famosos, había como dos de los primeros que empezaron a aprender sánscrito, creo que uno se llamaba Nitai, y Prabhupada como que lo mandó fuera. Fíjate, madre, que Actually, yo concluí que era diferente la devoción a la erudición. Podría ser muy erudito, pero Prabhupada era muy devoto. O sea, puede ser que haya un sánscritista
súper expertísimo en sánscrito, pero no es lo mismo erudición que devoción. Pero Prabhupada tenía las dos. He Claro. learned, he understood with the time, he understood that it's not the same the erudition than bhakti, because you can be a big erudite but without devotion. Y ve uno el So, amor de but Prabhupada, Prabhupada, más que la palabra santa. so the Prabhupada, the most prominent on Prabhupada was his devotion. So I also had this experience in my own life También with tengo my esa experiencia en mi my vida former personal husband, con mi Govinda. primer esposo Gorasunda. My husband, Govinda, was a scholar. Mi esposo He era was un very erudito, brilliant. era muy brillante. He was very brilliant, and he also learned Bengali and Y Sanskrit. él aprendió And bengalí he y helped sánscrito Prabhupada with his Chaitanya y Charitamrita. ayudó a Prabhupada con el Chaitanya Charitamrita. But what happened was that, unknown to me, he had been, because he loved books, he was always gathering books from everywhere. Pero lo que pasó fue que ella no sabía, bueno, salió un poquito And que he got- él amaba leer y investigar y leer libros. He got some books from Gaudiya Math Y él consiguió libros de la many Govinda years ago, in the 70s, early 70s. muchos años atrás, en los 70s. And he began to think that he knew more than Srila Y Prabhupada, él empezó a pensar que él sabía más que Srila Prabhupada, unfortunately. desafortunadamente. So when he went away, Srila Prabhupada Cuando said él se, to entonces, me, él se fue. and I didn't know that, and I was very young and very innocent, naive, I didn't know Ella no anything. sabía. He said, so now he thinks he knows more than his spiritual master. Y Prabhupada le dijo a ella, le dijo, And he entonces said- él está pensando que sabe más que el maestro espiritual. He has been poisoned by my godbrothers. Y lo que pasa es que fue envenenado por mis hermanos espirituales. No, pero es que Prabhupada le dijo a ella que él fue mentalmente Bueno, sí, envenenado, fue. mentalmente envenenado por sus hermanos espirituales. Prabhupada estaba diciendo eso. Ajá. ¿Puedes aclarar? Porque no Ok, lo aclaro en el video. Sí, o sea, Prabhupada le explicó. Ella no entendía qué estaba pasando y Prabhupada le dijo a ella, lo que pasa es que Gorasunda. a su esposo Gorasunda, mentalmente mis hermanos espirituales lo han envenenado. Hare Krishna, Hare. So around that time, Srila Prabhupada, in 1975, he said, En 1975, Prabhupada Lo dijo... envenenaron no físicamente, Sí, no, Mentalmente. mentalmente, Hermanos de Prabhupada. que hubo envenenamiento. it's a big danger when people get too much into scholarship, they start to think that they know too much, Es they un know peligro more. cuando las personas se vuelven muy eruditas, muy académicas. ¿Verdad que tenemos historia de eso y reciente? Para Sí. alguien que de pronto siente que... Y no, pues, pero fíjate que se vuelve muy peligroso. Daña, así. The scholarship in itself is not bad. It's No es que la good. erudición sea mala por sí misma, es buena. But when a person starts thinking Pero cuando una persona empieza a pensar they know more than their que sabe guru, más que su guru, their path is finished. el camino ya se acabó. Finished. And a lot of it has become fashionable nowadays to jump over Prabhupada and go to Srila Bhaktisiddhanta and of the previous charis. You can't do that. Lo que ahora está pasando mucho es que están como saltando a Prabhupada, quieren ir directamente a citar a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur sin pasar por Prabhupada, sin De tomar en hecho, cuenta a Prabhupada. fíjate que There is no comparison between the caliber of human beings in America or the West to those that Srila Bhaktisiddhanta was around. They were raised in a culture that is very different from our Western culture. Pero, bueno, o sea, entiendo la traducción, pero me salí de... Entonces no hay comparación con los devotos que nacieron en India, las personas que nacieron en India, se criaron en India, con las personas que empezaron a conocer el movimiento desde de Occidente. Occidente. Como buscar saltarse a Prabhupada, ir directamente con Bhaktivinoda Thakur o con Bhaktisiddhanta Sarasvati. Es una ofensa para el acharya, para Prabhupada.
What did she say? I was asking because I didn't. I want to be sure what you said, and she explained it to me again. Oh. But she translated. Okay. So now this problem of trying to jump over Este Srila problema de Prabhupada has become querer very saltar a prominent Prabhupada se in ha vuelto muy ISKCON. prominente en ISKCON. Very prominent. Muy prominente. They think that they can improve his books. Ellos piensan que pueden mejorar sus libros, They think he can improve his que teachings. pueden mejorar sus They think they can enseñanzas, change the que things that he pueden cambiar did. las cosas que él hizo. There is even one leading sannyasi who Había is incluso he sannyasi does líder not give the ladies Gayatri that Prabhupada gave. Instead, he says, well, Bhaktisiddhanta didn't, so I'm not. Wow. But Prabhupada had his own way of doing things. He was meant for the West. Srila Bhaktisiddhanta did not come to the West. He sent Srila Prabhupada to the West, and Prabhupada knew how. He actually said this to some very beautiful statements, where Prabhupada said, they're simply jealous that I know how to do this, and they don't. Ok, Muy que, delicado. que de hecho hay un sannyas de ISKCON, el líder, que no está dando Gayatri a las mujeres, justificando, explicando que Srila Bhaktisiddhanta no lo hacía y Prabhupada sí. Entonces, pero Bhaktisiddhanta Saraswati no vino a Occidente, mandó a Prabhupada. Eso es el que se está saltando la orden de Prabhupada, porque Bhaktisiddhanta Saraswati no lo hacía en India, pero él mandó a Prabhupada. The point is that we have accepted Srila Prabhupada as our savior, our acharya, and we should consider that whatever he gave us is enough and it is perfect. And el not punto feel más that we need importante to es go reconocer que elsewhere. Srila to Prabhupada es nuestro acharya, es quien realmente nos salvó y que lo que él nos dio es suficiente y es lo que necesitamos para nosotros, no necesitamos ir a otro lado. Because that's actually offensive. Porque eso incluso es ofensivo. And due to these Y offenses, debido a esa so ofensa, many leaders have muchos líderes ¿Qué piensa la madre de muchos? pierden sus offenses mentes, cause. y las There's a ofensas saying, for causan those that the locura. gods would destroy, they first make insane. Como el primer paso hacia la destrucción es la locura. No, o al revés. So by offenses, this is offensive to Srila Prabhupada, to jump over, to go, to not consider that what he has given us is the absolute, exactly the medicine for us. But we want to take the medicine that was given 100 years ago to someone else, or 200 years ago. No, we respect all of our previous acharyas, very much so. But we don't consider that Prabhupada is just one in the many, one amongst many. We consider that he is the Senapati Bhakta, the one sent by Lord Chaitanya to travel all over the world. And I had a Brijbasi say to me once, many years ago in Vrindavan, he was an old man, very saintly. He said, who knows who he is, that he has turned the hearts of millions of people all over the world toward Krishna. Has anybody else done that? No. Nobody else has done that. Yo no tengo tanta retención, That por is eso voy the, así. oh, I'm going to Bueno, que es, por supuesto que respetamos a todos los acharyas, ¿no? Pero no podemos ver que Srila Prabhupada es como alguien más, ¿no? Volví a recalcar el punto de que él es nuestro Senapati Bhakta, porque él trajo la medicina que nosotros necesitamos, no la de hace 100 o 200 años. Él nos trajo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y esto de Senapati Bhakta, y estaba contando que un Brayavasi hace muchos años le dijo, ¿no? ¿Quién sabe quién es él? What were the words that this Brayavasi told you? Say that in English. What Brayavasi told you? Oh, okay. What the Brijbasi said, he was an old man, Brijbasi. Era un hombre anciano, Brayavasi. He said, Le dijo, he was praising Prabhupada. él estaba glorificando a Prabhupada. And he said, who Y le knows dijo, who he is? ¿quién sabe realmente quién es él?
that he has turned the hearts of millions of que ha people transformado los corazones de millones de all over personas the world por todo el mundo toward Krishna. hacia Krishna. Las ha volteado hacia Krishna. ¿Qué piensa de los devotos que se han ido con Narayana Maharaj, Siddhartha, sobre todo con Narayana Maharaj? What's your opinion about the devotees who decide to take refuge on Narayana Maharaj and Sridhar Maharaj, especially Narayana Maharaj? It's a sticky subject. Es una pregunta Incómoda, sí. Te va a decir que no. I personally, there will be, as time goes on, there are many paths, there are many teachers, there are many branches of the tree. That will be natural. Eso es natural, que con el tiempo iban a surgir más ramas. So that is to be expected. I also met with Narayan Maharaj and asked him about the editing of the books. Ella tuvo un encuentro de hecho con Narayana Maharaj y le preguntó sobre la edición de los libros. He said it is never done. Y él dijo, no debería hacerse that they have changed his Srila Prabhupada's voice. Porque the writer's voice. Every book has a writer's voice. They have changed the voice. Los libros tienen como su propia voz y si cambian los libros es como cambiar la voz de Prabhupada. So he is very much opposed to the editing of the books. Él está muy opuesto a la edición de los libros. As I said, there may be many paths, but Srila Prabhupada is my guru. He is the one who saved me. I cannot go to anyone else. Pero para ella, Srila Prabhupada es su maestro, es su guru, es su salvador, y ella no iría a alguien más. To do so would be aparad. Hacer eso para mí sería parada. Guru aparad. Also, there is in the mood, which I find painful myself, that también existe un humor que es incluso doloroso para ella. Un humor que es doloroso para ella. Srila Prabhupada is seen as one of many in the Guru Varga. One of many. Prabhupada se ha considerado como uno de tantos. Ella no lo acepta. Ella no acepta eso. He is the Senapati Bhakta. He's the one who traveled all over the world. Nobody else helped him. Él fue el que fue designado para viajar por todo el mundo. Nadie más lo ayudó. I know that Bhakti Pragyan Keshava Maharaj was a very good friend. Ella sabe que es el Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. And he was era cercano a Prabhupada. One of his godbrothers. Era uno de sus hermanos espirituales. And when he passed away, y cuando él partió del mundo, I was with Srila Prabhupada in Seattle. Ella estaba con Srila Prabhupada en Seattle. When he got the letter cuando that he llegó had la passed carta away. de que él había partido. And Prabhupada was tears were crying. Y Prabhupada estaba llorando. And he wrote a bereavement. Y él escribió como un pésame. Which was, he had all of us sign this paper to send to India, saying my godbrother has gone like this. A bereavement. He called it a bereavement. And that you can easily find in our database too. His disciple is Narayan Maharaj. And I know also that Narayan Maharaj did send instruments and book, kartals and things to him. I know this. But the problem that I see... 1 second. Me perdí. Que cuando Keshava Maharaj se va de este mundo, ella estaba junto con Prabhupada en Seattle y Prabhupada lloró y escribió una carta para glorificar a su hermano espiritual, sí, como un pésame para glorificar a su hermano espiritual. Entonces, eso es lo que hizo Prabhupada y Narayan Maharaj es discípulo de Keshava Maharaj. Entonces él le estuvo incluso ayudando, mandó cartas, algunas cosas para ayudar a Prabhupada en el movimiento. You want to translate that to me so that I can find No, out? she only repeated because I got lost.
Oh, you got lost. Yeah. But I'm lost now because I don't remember about that. We were You talking said that about Narayan Maharaj Narayan Maharaj. was sending some cartels for Prabhupada. He was saying that Narayan Maharaj, Keshava's disciple, was sending some Yeah, he sent cartels, and you were saying. Kartals and Mridanga. He was helpful. He was helpful. Ayudaba, era útil, era... And I know there will be many different branches spring up. Sé que Already there are. que surgieron y But hay muchas ramas que For surgieron. those of us who have taken shelter of Srila Prabhupada, Pero para nosotros que tomamos refugios de Srila Prabhupada, he is our Senapati Bhakta. él es nuestro Senapati Bhakta We don't want anyone y no else. queremos a nadie más. It's just the way it is. Así es como es. ¿Para qué complicarse la vida? Si enfocados en Prabhupada es más que suficiente. Yeah, what's the need to get entangled and complicated just with Prabhupada? It's more than enough. Well, the scholarly sorts tend to want to know more things. And sometimes Srila Prabhupada actually issued orders back in, I think it was 75 or 76, that none of his disciples should read any of Gaudiya Math books, nor should they give any of his books to the Gaudiya Math. And I can find that for you also. I can show you right where that Prabhupada is. dio en un momento como la instrucción de que no leyeran como libros de otros grupos, ¿de qué más? Bueno, de Gaudiya, ¿no? He foresaw all this. Srila Prabhupada foresaw all this. Foresaw Because, this. and he was just trying to protect us. Él Reforzó, preveía eso y trató enfatizó de sobre eso. enfatizó sobre eso para como prevenirnos. That's not to say that they are not doing good work. No quiere decir que ellos no estén haciendo A buen lot trabajo. of good preaching work they are doing. Ellos, de hecho, hay mucho trabajo bueno que ellos están haciendo. But it's more a question of fidelity or faithfulness. Pero es más una cuestión de fidelidad y de fe. To be faithful to one Si one nosotros person. There was somos a, fieles a esta persona, Prabhupada. there was an incident in Hubo un incidente 1968 en 1968 when I was with him as his secretary. cuando yo estaba con Prabhupada como su secretaria. And what happened was there was one young man who had fled the draft, the Vietnam War draft. He had fled to India. What's fled? Fled. What is fled? What is fled? Fled. He ran away from America because he didn't want to go to Aunque the había un Vietnam War. joven, cuando ella estaba como secretaria de Prabhupada, había un joven que tenía la orden de ser enviado a Vietnam a la guerra y se huyó de Estados Unidos. So that young man was initiated by Srila Prabhupada, and Y fue he was iniciado in por Srila India. Prabhupada, estaba en India. And one of Prabhupada's godbrothers Y uno de los hermanos de Prabhupada, espirituales de Prabhupada, manipulated him, lo tricked manipuló, him, lo engañó. and probably because he could raise a lot of money, and Probablemente porque quería he conseguir reinitiated dinero him. y lo reinició. He reinitiated him, this Reinició godbrother. a este hermano de Prabhupada. I didn't know anything. I was a brand new devotee, Yo no only sabía 1 nada, year. era una devota nueva, tenía un But I año, never saw Srila Prabhupada so upset. pero nunca había visto a Prabhupada tan enojado. He said, Y dijo, by doing this, he is saying, al hacer esto, él está that diciendo I am not a bona fide guru, que yo no soy un I am maestro not fidedigno, a bona fide acharya. que no by soy un reinitiating my acharya disciple. fidedigno al iniciar a mi discípulo. The boy was just a foolish. He didn't know El better. He chico was era good. He was solo good. era Wasn't tonto, his no, realmente fault. no sabía lo que hacía, no era su culpa. But we learned that there was a great deal of enviousness towards Srila Prabhupada, Pero even in aprendimos- 1968. Pero aprendimos que existía como una especie de, como es una palabra que no se puede traducir, como especie de discriminación hinduista, ¿no? Y eso que eran desde principios de los 60.
what to speak of later Que hablar when de he después. was famous all over Cuando India, ya era famous famoso all en over toda, the en world, toda la and India, very en todo el wealthy mundo, y with muy ISKCON. rico con ISKCON. There was envy, Había mucha envidia. and envy can cause people to do things. Y la envidia puede That are hacer que las not good. personas hagan cosas que no son buenas. So we see that there has been a history of this already. Podemos ver que ya hay historias sobre esto. Those who are attached to Srila Prabhupada should Quienes be están cautious. Quienes están apegados a Srila Prabhupada deben de ser cuidadosos. Because we don't want to lose what we have. Cuidadosos y cautious? Hmm? What's the word that you use? Cautious? Cautious. Cautious. That means careful. Ah, ok. Sí, debemos ser cuidadosos. Hay un secreto cuando un discípulo acepta un gurú de castidad y fidelidad. O sea, hay un secreto de apertura de conocimiento. Cuando es casto y fiel. Entonces, cuando uno anda investigando otras ramas, la Gaudiya Mata, otros libros, mismo investigando a Bhaktisiddhanta, aprendiendo, estás perdiendo esa potencia de ser fiel a Prabhupada. He thinks that when you start looking outside, like about other groups, other gurus, other acharyas, it's like a kind of lack of fidelity to your own guru. It's like Yes, you lose the opportunity like to get real knowledge from him because you are not totally Or blessings. Yes, their blessings. Hay un secreto. Pierdes como un poco But de it su doesn't bendición. mean we don't appreciate what they're Pero eso doing. no quiere decir que no apreciamos lo que ellos han hecho. We don't have to No criticize. tenemos que criticar. And we can appreciate, Podemos apreciar, just like we can even appreciate those people who are trying to be Christians and they're trying to worship God. We can appreciate. tal como apreciamos Oh. a personas incluso de otras religiones But we que have también to están tratando remember de ser devotas, de ser cristianos, los apreciamos, ¿no? Pero that tenemos we que have recordar que our own guru, our own acharya, nuestro Srila propio guru, Prabhupada. nuestro propio acharya, Srila Prabhupada. And he will be seen this way for the next 10,000 years. Y él va a ser visto así por los siguientes 10,000 años. We should give him a copy of the painting Yes. for his house. Yes. He has such a beautiful home with all kinds of beautiful sculptures, Lord Shiva, Lord Brahma, and we should give him a copy of the painting of the Acharya Dream, which shows Srila Prabhupada sitting on the Vyasa-san above the earth planet, and the demigods dropping flowers on him, and all the people of the world are pointing and looking to him from every nationality and every color and every creed. And Srila Prabhupada is sitting on the Vyasa-san and with lions. And this was a dream that I had, which we painted. I got it painted. And at the base of his Vyasa-san is set in jewels is the word ISKCON. And that means, in the dream, that it's like Prabhupada's Vahana. Just like Lord Shiva is riding a bull and Lord Brahma rides a swan, the ISKCON is his sitting place for doing his work in this world, on this planet. And his work that he often said, Krishna sent me to this world to write some books. Oh. Okay, now I got it. I already listened this and I really love it, so I remember it. Ella quiere darles una pintura, que ella trajo varias pinturas para diferentes templos en México. Es una pintura de un sueño, porque, bueno, primero dijo que porque su espacio es tan hermoso y está como lleno de los semidioses, de devotos, que queda como perfecta, que tengan una pintura, ¿no?, de ella. Y ya está contando la historia de esta pintura. Es sobre un sueño que ella tuvo. Ella tuvo el sueño y le pidió a un artista que pintara su sueño. Entonces ella soñó que Srila Prabhupada estaba sentado en un Vyasa-san
sobre el globo, ¿no? Y se ve Prabhupada así como, pues, como muy poderoso, se ve como el planeta. El Prabhupada está sentado en un Vyasasana con sus leones a los lados, y sobre su Vyasasana está todo el planeta, ¿no? Y se ve especialmente como el dibujo del globo terráqueo en la parte de India. Y abajo del planeta está muchísima gente de todas las nacionalidades, credos, de todas las formas y sabores, y todos están como glorificando, como agradeciendo a Srila Prabhupada. Y dice que así como el señor Brahma, ¿no? Que tiene a su cisne, o el señor Shiva que tiene a su toro, que son sus portadores, en el Vyasasana de Prabhupada está escrito ISKCON, ¿no? Porque ISKCON es un lugar, es como el lugar de asiento de Srila Prabhupada, que le permite moverse y ejecutar su misión en el mundo. Es un asiento. I will bring you a painting. I will give you one of these paintings for your home. Para su casa. Hare Krishna. Al regalo Ya. Es que nadie tiene un regalo también. Dile They que also want to give you something. tengo una hija en París. They have a daughter that lives in Paris. Lives where? In Paris, France. Paris. Yes. Sí, que le mandó una Shada Natalie, y que ahora platicando con la hija le dijo que se la diera a la madre. ¿Sí le digo esa parte o solo le digo que se la mande? Sí. Está nueva. Their daughter sent one very beautiful shadar to them, but now that she knows that you are here, they ask him, please give the shadar to ¿De qué Govinda. marca es, Natalia? The what? The shadar. It's a shadar. Another Another shadar chadar. from Pero le France. pasamos este. Perdón.